travers de sa parole, through His words. si vraiment nous avons nos cœurs disposés. If we are really available. Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 15. So we take our Bible in the book of Exodus chapter 15. Soyons tous ici, ne soyons pas distraits. Don't be distracted, brothers and sisters. Et nous commençons à lire au verset 22. So we start from verse 22. Maman Rose peut nous aider si vous avez trouvé. Exode chapitre 15. En commençant au verset 22 jusqu'au verset... jusqu'au verset 27. From verse 22 to verse 27. En 22, Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit en l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter d'abord au verset. Amen. Amen. J'ai aimé la dernière phrase. So I really loved the last sentence. La Bible dit: The Bible said, car je suis l'Éternel qui te guérit. for I am the Lord who heals you. Alléluia. Amen. L'Éternel qui te guérit. The Lord who heals you. Peu importe la maladie. No matter the disease, Peu importe la souffrance. no matter the suffering, Peu importe la difficulté. no matter the difficulties, Dieu veut que tu saches aujourd'hui God wants you to know one thing, qu'il est l'Éternel qui te guérit. that is the Lord who heals you. De tout ce qui peut te troubler, Of everything that can trouble you. la solution n'est pas ailleurs. And the solution is nowhere else. La solution n'est pas dans le monde. The solution is not on the world. In the world. La solution, ce n'est pas dans les hommes. And the solution is not on men. Mais la solution, c'est l'Éternel. But the solution is the Lord. Dieu lui-même dit: God himself said, je suis l'Éternel qui te guérit. I am the Lord who heals you. Ça, c'est quelque chose pour nous rappeler tout le temps. That's something that can remind us all the time. Parfois, nous cherchons des solutions. Sometimes we are looking for solutions. Parfois, nous allons frapper dans toutes les portes. Sometimes we go and knocking every doors. Bien-aimé, Beloved in the Lord, la seule porte the only door qui ouvre notre solution, that can open our solution c'est la porte de Dieu. is the door of Parce God. qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Because He is the Lord who heals us. C'est lui qui guérit nos familles. He's the one who heals our C'est families. lui qui guérit notre santé. He's the one who heals our health. C'est lui qui guérit notre finance. He's the one who heals our Il est finances. l'Éternel Dieu qui nous guérit. He is the Lord who heals us. La Bible dit: The Bible said, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Moses left Egypt to go to Le verset 22, Israël. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. So verse 22, Moses left Egypt to go to Israel. Alléluia. Amen. Ils étaient là devant la mer Rouge. They were there in front of the Red Sea. Ils ont vu They have seen la main puissante de Dieu. the mighty hand of God.
ces hommes qui avaient peur de l'Égypte, Those people were fearful of Egyptians. ils avaient peur du Pharaon. They were fearful of Pharaoh. Et ils ont vu comment est-ce que cette armée puissante les poursuivait. They saw how the mighty army of Pharaoh was pursuing them. Alléluia. Amen. Et quand ils ont traversé la mer, So when they crossed the sea, aussi longtemps qu'ils étaient dans la mer, as long as they were in the sea, même si c'était à sec, even though it was dry, les Égyptiens venaient, the Egyptians were following them ils les behind, poursuivaient. and they were chasing after them. Ils n'ont jamais abandonné. They never abandoned to follow them. Le Pharaon se disait, And Pharaoh said to himself, si je les attrape, if I can catch them, je vais les faire revenir en Égypte I'm going to bring them back to Egypt pour qu'ils redeviennent des esclaves. so that they can be slaves again. Mais eux, par la foi, ils marchaient. But then, by faith, they were just keep walking. Ils marchaient. They were just walking. Ils ont continué And they carry on jusqu'à ce qu'ils ont traversé la mer until they crossed the Red Sea. et arrivé au bord de la mer. So when they reached the seaside, Alors l'Éternel a fait revenir l'eau. then God allowed for the water to go back to the sea. Alléluia. Amen. Et l'eau avait immergé tous les Égyptiens. And the water covered all the Egyptians. Ils sont tous morts. And they were all dead. C'est lui qui montait le cheval et les chevals, tous sont partis. Even those who were riding horses, all of them, they were dead. Et les enfants d'Israël ont vu And the children of Israel, they've witnessed it de leurs propres yeux. from their own eyes. Ils ont They vu have seen it, la main puissante de the Dieu. mighty hand of God. Ils n'arrivaient pas à croire. They couldn't believe. Et c'était ces jours-là, And it was on that day, c'était en ces moments-là it was on that moment qu'ils ont réellement that really réalisé they have realized qu'ils étaient libres. they were free. Ils étaient libres. They were free. Dieu a voulu qu'ils le voient. God allowed them to see Que leur maître de l'Égypte, that their master of na Egypt, miso na bango, il faut bamona ye kokufa. with their own eyes, they have to witness him Parce que ceux qui dying. bamona yango te. Because if they were not able to see, Même ata soki bakontinue akokende. even if they were able to carry Na on kati na walking mitu na bango, in their own mind, bangai bakontinue kokanisa. they will keep on thinking, Ntango mosusu bango mpe bakokatisa mai. maybe they will cross the Red Sea again. Bakolanda biso. They are going to chase after Bakoya us. kokanga biso. They will catch us. Alors Nzambe asepelaki. But God pleases himself Ke bana Israel bamona. that the children of Ke Israel witness bamburo na bango wana bango. that those who were persecuting them, they were dead. Alléluia. Amen. Ils étaient pas seulement délivrés physiquement. They were not only delivered physically, Ils devaient être délivrés mentalement aussi. they were also supposed to be delivered mentally. Ils devaient être délivrés spirituellement. They were supposed to be delivered spiritually. En regardant les Égyptiens mourir, When they witnessed the Egyptians, when they died, ils étaient finalement finally dans la conviction they were convinced que maintenant nous sommes libres. that now we are free. Parce que bakoki kolanda biso lisusu te. Because the Egyptians were not able to chase after them anymore. They were all dead. Basi bakufi. They were all died. Alors Moïse, And then Moses, poussé par l'Esprit de Dieu, convinced by the Spirit of God, et il commence à conduire encore le peuple. so he started to lead them. Et ils ont commencé à marcher dans le désert. And they started walking in the wilderness. Ils ont fait 3 jours dans le They désert. spent 3 days in the wilderness. Il n'y avait pas de l'eau. And there was no water. Il n'y avait pas de l'eau. There was no Et water. ils sont arrivés à un endroit qu'on appelait Mara. And they reached an area called Mara. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved in the Lord, je te prie. I beg you. La Bible dit, The Bible says, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. I am the Lord who heals you. Vous savez, il y a certaines situations There are some situations qui vont même changer ton identité.
Those situations are able to change your identity. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible. There was a man in the Bible. C'était un homme comme tout homme. He was just a normal man like Il avait you. aussi son nom. He had his name. Mais son identité a été changée So his identity was changed à cause de la condition qu'il avait. because of the condition he was in self. Cet homme s'appelait Bartimée. And the man was called Bartimaeus. Alléluia. Amen. Mais dans toute la Bible, But in all the Bible, dans toute l'histoire, in all the stories, cet homme a été reconnu comme Bartimée l'aveugle. so this man was known as the blind Bartimaeus. Alléluia. Amen. La condition dans laquelle il se trouvait The condition he found himself in avait changé son identité. transformed and changed his identity. La Bible dit, The Bible says cet endroit this location, avait été appelé Mara it was called Mara à cause de la condition de l'eau qui était là-bas. because of the condition of the water that was there. Je ne sais pas, I don't know. peut-être dans ton cœur, Maybe in your heart, même toi-même, tu t'avais déjà donné un nom. yourself, you gave yourself a name À cause peut-être d'une condition quelconque. because of some conditions. Peut-être à cause d'une circonstance. Maybe because of a Et circumstance. tu te dis, And you said to yourself, tu crois à toi-même and you believed in que tu yourself es différent des autres. that you are different from other people. Alléluia. Amen. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. God said, I am the Lord who heals you. Je suis l'Éternel qui te guérit. I am the Lord who heals you. Ils sont arrivés là-bas. And when they reached this Les location, eaux étaient amères. the water was bitter. Ils ne pouvaient pas boire. They could not drink C'était water. It amer. was really bitter. Mais ils avaient soif. But they were thirsty. Sans eau, ils allaient tous mourir dans le désert. Without water, they were all dead in the desert. Il y avait des enfants. And they were children, Il y avait des femmes. they were women, Il y avait des vieillards. they were old people. Alléluia. Amen. Tous étaient là, Everyone en was train de there. chercher de l'eau. And they were looking for water. Mais les eaux étaient amères. But the water was bitter. Alors ils ont commencé à murmurer. And they started complaining. Et ils ont parlé à Moïse. And they told Moses, Ils disent, qu'allons-nous boire? so what are we going to drink? Qu'est-ce que nous allons boire? What shall we drink? Il y avait une situation. There was a Ils situation. ont soif. They were thirsty. Ils ont besoin de l'eau. They needed water. Mais l'eau qui était là, But the water that was c'est there, impossible de boire cette it eau-là. was impossible to drink Ils that ont water. refusé. They have refused. Ils ont dit à Moïse, They told Moses, qu'est-ce que nous allons boire? what shall we drink? Qu'est-ce que nous allons What boire? shall we drink? Alors Moïse invoqua And l'Éternel. then Moses called unto God Il cria à and Dieu. cried out to God. Bien-aimé, Beloved in the Lord, j'ai remarqué une chose. I have noticed one thing Dans les livres de Exode, in the book of Exodus. quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, So when the children of Israel they came out of Egypt à partir du chapitre 15, from chapter 15, la Bible dit qu'ils ont murmuré. and the Bible said they were complaining. Au chapitre 16, In verse 16, ils ont encore murmuré. they complained again. Au chapitre 17, In verse 17, mais j'ai remarqué une chose dans tous ces chapitres. so what I've noticed for all the chapters, Chaque fois qu'ils murmuraient, so every time they were complaining, Dieu ne se fâchait pas. God was not angry against them. Dieu ne disait rien. God was not saying anything. Ils murmurent They complained, et Dieu donne ce dont ils ont besoin. and God just provided to what they need. Au chapitre 16, In chapter 16, ils disent à Moïse, they told Moses, ah, si seulement l'Éternel nous avait laissé mourir en Égypte, if only God let us to be dead in Egypt. là où on était près des pots de viande, So where there were meat, on mangeait bien. we were eating very well. Maintenant, nous sommes dans le désert. But now we find ourselves Il in the n'y a rien à wilderness. manger. There's nothing to eat. Moïse invoqua l'Éternel And Moses cried out to God, et Dieu lui donna la nourriture. and God gave them food. Dieu avait envoyé les cailles pour qu'ils mangent. And God sent birds, birds God provided birds for them. Alléluia. Amen. Mais
pourquoi est-ce que Dieu ne s'était pas irrité contre les murmures? So why God was not irritated against the complaining? Dieu n'était pas irrité God was not irritated parce que cette traversée, cette période-là dans le désert because of that period when they spent in the wilderness représente le temps de la grâce. represented the time of grace, Le temps de la the grâce. period of grace. Sauf qu'au temps de la Bible, So if you read your Bible, après que Dieu ait donné la loi à Moïse, so after God gave the law to Moses, Moïse est venu, il a lu la loi à tous les enfants d'Israël. Moses came and read all the laws in front of the children of Depuis ces Israel. jours-là, From that day, tous les murmures des enfants d'Israël, all the complaint of the children of il y Israel, avait une punition. it was followed by a punishment. Dieu s'est fâché toujours. And God was really La irritated. colère de Dieu descendait. And God was really furious against Pourquoi? them Parce que la loi était là. because the law was there. La Bible dit, The Bible said, c'est lui qui mettra ces lois en pratique, so whosoever is going to put those laws in practice, vivra par elle. they will live by the law. Alléluia. Amen. Ce n'était plus le temps de la grâce. So it was no longer the period Mais of quand grace. ils sont sortis de l'Égypte, But when they came out of Egypt, Dieu était leur Dieu. God was their God. C'était le temps de la grâce. It was the time of grace. Murmure na bango nyonso. All their complaints, Nzambe azalaki kopouvoir. God was given to them. Dérapage na bango. Every time they were misbehaving, Nzambe azalaki komona yango te. God was able, he was not seeing that Parce que c'était le temps de la grâce. because there was the time of Voilà grace. pourquoi quand Moïse a crié à l'Éternel, That's the reason why when Moses cried out to God, la Bible dit, the Bible et said, l'Éternel enseigna Moïse. and the Lord taught Moses. Il enseigna un bois. He taught him a wood. Alléluia. Amen. Dans les déserts. In the wilderness. Oh, bien-aimé. Oh, beloved in Si the Lord. seulement encore aujourd'hui, Only if today nous pouvons aussi être enseignés par we Dieu. can be taught by God. Si seulement nous pouvons être enseignés par Dieu. Only if we can be taught by Nous God. aimons bien être enseignés par les hommes. We like people to teach us. Nous avons beaucoup de philosophie des hommes à nous. We had a lot of philosophy of people. Nous acceptons facilement ce que le monde enseigne. Easily we accept everything the world is teaching us. Nous croyons à ce que le monde nous montre. And we believe to everything the world is showing Alléluia. us. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons même plus foi à notre circonstance, aux réalités que nous vivons, qu'à ce que Dieu nous enseigne. And we put faith in our circumstances than to what God is telling us. C'était ce même peuple It was the same people, qui ont vu le Pharaon et son armée mourir dans la mer Rouge. the same people witnessed Pharaoh and his army dead. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas cru que Dieu pouvait faire quelque chose pour les eaux qui étaient amères. But they did not believe that God was able to do something concerning the bitter water. Alors Dieu enseigna Moïse, And God taught Moses, comme Dieu enseigne encore aujourd'hui. like God is always like teaching us today. Dieu enseigne à celui qui veut être enseigné. God taught, he will teach the person who's want to be taught. Si nos cœurs sont disposés, If our hearts are available, Dieu est toujours prêt pour nous enseigner. God is always able to teach us. Pourquoi il n'avait pas enseigné à Israël, Why he didn't teach the Israel, mais il avait enseigné à Moïse? but he only taught Moses? Parce que Moïse était le seul. Because Moses was the only one Dans cette situation, in that circumstance qui avait crié à l'Éternel. who cried out to God. Tous les autres, Everyone else, ils ont regardé à leur situation, they were just paying attention to ils ont their commencé à circumstances. condamner Moïse. And they started condemning Moses. Ils se sont dit, And they said to si nous themselves, sommes dans cette situation, if we find ourselves in this c'est à cause de situation, toi, Moïse. it's because of you, C'est à Moses. cause de toi. It's because of you, Maintenant, Moses. qu'est-ce que nous allons boire? And now, what are we going to do to drink? Laisse que l'Éternel t'enseigne. Let God teach you something. Laisse que l'Éternel nous enseigne. Let God teach us something. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Jean chapitre 6, The Lord Jesus Christ said in the book of John chapter 6, Jean chapitre 6, 6,
le verset 45, la Bible dit, verse 45. il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui, vient à moi. Amen. It is written in the prophet, and that they shall all be taught by God. Alléluia. Amen. Ils seront tous enseignés par Dieu. They will all be taught by God. Ce n'est pas Moïse seulement. Not only Moses, Ce n'est pas Moïse seulement. not only Moses, Mais ces jours-là, but on that la day, Bible dit que Dieu enseigna à Moïse. the Bible said God taught Moses Parce que Moïse était disposé. because Moses was available. Moïse voulait écouter. Moses wanted to listen to God. Moïse s'est dit, Moses said to himself, je n'ai pas de solution. I don't have any other Je solution. ne sais pas quoi faire. I don't know what to do. Mais je sais une chose. But I know one Il y thing. a un Dieu. There is a God. Ce Dieu-là est un Dieu puissant. And that God is a mighty God. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible Alors to il him. a crié à That l'Éternel. he cried out to God. Et Dieu lui avait enseigné. And God taught him. Et il avait enseigné quoi? What did God teach him? La Bible dit il enseigna un bois. God taught him a wood. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? What does that mean? Quand la Bible dit il lui enseigna un bois, When the Bible said it taught him a wood, cela veut dire qu'il n'y avait pas seulement ces bois-là. it means that there was not only that type of Il y avait wood. plusieurs bois. There were different type of wood. Mais il a fallu que Dieu enseigne à Moïse But only God to teach Moses spécifiquement concernant ces bois-là. just specifically about that Tu ne particular dois pas prendre wood. n'importe quel bois. That he's not supposed to take any type of Tu ne dois pas wood. seulement aller ramasser n'importe quel bois. So you can't just go and pick up any type of wood. Dieu lui-même connaissait. God himself he knew. Personne d'autre ne connaissait ces bois. No one else knew that C'est type of Dieu wood. lui-même. It's only God himself. Et si je me souviens, If I remember, quand Dieu est venu voir Noé, when God went to meet Noah, la fin de toutes choses était arrivée. and everything was coming at the end. Et par la grâce, And by grace, Dieu avait trouvé Noé juste devant lui. God found Noah to be a righteous man in front of him. Alléluia. Amen. Alors Dieu vient à Noé And God came to Noah, et Dieu parle à Noé. and God spoke to Il dit que Noah la fin de toutes choses est arrivée. and told him that the end of everything has Maintenant, come. toi, il faut que tu te bâtisses un bateau. So you need to build a ship. Large. Alléluia. Amen. Pour que tu sois sauvé So that you can be saved de ce qui arrive. of the things that was going to Et happen. la Bible dit, And the Bible said, Dieu dit à Noé, God told Noah. il enseigna quel bois qu'il devait utiliser. He told Noah what type of wood you're Il supposed to ne use. pouvait pas prendre tous les arbres qui étaient là-bas. He couldn't take any type of wood that was Dieu there. a dit, God said, parce que je connais la quantité de l'eau qui va tomber. because I know the amount of water that will drop from the rain, Je connais I know ce qui va arriver. what will happen. Alors si tu utilises n'importe quel bois, So if you use any type of wood, même toi even you et les animaux and the animals et ta famille, and your family, vous allez mourir. you are going to die. Alors écoute mon enseignement. And listen to my Prends teaching. les bois de gopher. Take the wood of gopher. Non, ce n'est pas n'importe quel bois. No any type of wood. Dieu l'avait enseigné. God told Noah. Dieu l'avait enseigné. God told Et Noah. parce qu'il avait écouté l'enseignement de Dieu, And because he listened to the teaching of la God, Bible dit Noé the Bible said Noah et sa famille and his family, furent sauvés. they were all saved. 8 personnes. Only 8 people. Les restes sont morts. And the remaining of the Ils people, sont morts. they were dead. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous voyons cette... comment est-ce que je peux appeler ça? Comment est-ce que la Bible, I don't know if you are able to see how the Bible, les histoires de la Bible sont toutes les mêmes. that how all the stories of the Bible are similar. Ici, c'était avec Moïse, c'était les eaux amères. With Moses was the bitter water.
Mais avec Noé, c'était les eaux de déluge. But with Noah, it was the water from flood. Alléluia. Amen. Et dans tous les deux cas, And in those two il cases, fallait un bois they were supposed to use a wood pour sauver les hommes. to save people. Pour sauver les hommes. To save people. Moïse était là attentif. Moses was there. Il fallait faithful. que Dieu l'enseigne. He was able to be taught by God. Enseigner, c'est quoi? What the meaning of teach or to teach? Enseigner, c'est transmettre à quelqu'un. To teach is to transmit. Voilà. Amen. To transmit something to someone. De façon qu'il comprenne So, et qu'il assimile. so that the person can understand. Alléluia. Amen. Transmettre des connaissances à quelqu'un. Transfer some knowledge to some people. Ou transmettre des techniques à quelqu'un. Or transfer some techniques. C'est ça, enseigner. This is what is called to teach. Donc Moïse était là. So Moses was Il there. devait recevoir de Dieu He was supposed to receive from God une connaissance a knowledge qui allait aider les peuples qui étaient dans les problèmes. so the knowledge so that he can be able to help those people who were in need. Et Dieu l'a enseigné. And God taught him. Dieu l'a enseigné. God taught him. Et nous savons, And we know parce que nous avons vu la semaine passée, from what they taught us last week que le bois que Dieu lui avait enseigné, that the wood that God taught him, c'est le bois de la croix. it was the wood of the cross. Amen. C'est la croix. It was the cross. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, And today, tout le monde peut parler de Jésus. everyone can speak about Jesus. Tout le monde peut parler de Jésus. Everyone can speak about Beaucoup Jesus. se frappent la And poitrine. some people, they boast themselves. Naza mwana nzambe. I'm a child of God. Nandimela Yesu. I believed in God. Nandimela Yesu. I believe Mais in God. laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Let me tell you something this Si morning. Dieu ne t'enseigne pas Jésus, If God doesn't teach you Jesus, le Jésus que tu as, the Jesus that you have, c'est un Jésus de la bouche. so it's only a Jesus from the mouth. Alléluia. Amen. C'est un Jésus de la bouche. It's only Jesus from the mouth. Et un Jésus de la bouche, And a Jesus from the mouth il ne sauve pas. doesn't save. Il ne peut pas changer ta situation. Cannot change your situation. Voilà pourquoi les hommes pleurent encore aujourd'hui. That's the reason why people are still On crying continue à today. se poser des And questions. we keep asking ourselves Mais j'ai questions. pris. I J'ai pray. pris. I Mais pray. pourquoi est-ce que Nzamba azosala te? Why God is not doing anything? Bien-aimé, Beloved in the oyo nga Lord. nazoloba, What I'm telling eza you maloba na ngai is te. not my words. Maloba na ngai It's te. not my words. Yesu ye moko alobi. Jesus himself said. Jésus lui-même a dit. Jesus himself, he said. Il a dit que personne He said no one, ne connaît le Père. no one knows the Father. Et personne ne connaît le Fils sinon le Père. And no one knows the Son unless the Father. Alléluia. Amen. Mutu moko te ayebi mwana. No one knows the Son Soki eza tata te. if he's not the Father. Donc si toi tu crois que tu connais Jésus, So if you think you know Jesus, ça ce sont tes pensées. those are your only thoughts. La seule personne But the only person qui connaît le Fils, who knows the Son c'est le Père. is the Father. C'est le Père. He is the Father. Voilà pourquoi le Père That's the reason why the a Father enseigné à Moïse taught Moses un bois. about a wood. Il lui a montré le bois. So he has shown him the Si wood. le Père ne te montre le Fils, So if the Father revealed his Son, tu vas adorer eloko mosusu. if the Father doesn't reveal his Son, you are going to worship something else. Zela na lakisa eloko moko. Let me give you an illustration. Jean, John, qui était avec Jésus he was with Jesus pendant 3 ans et demi, for 3 years and a half. ayebi mongongo na ye, He knew the voice of ayebi Jesus. ndenge atambolaka. He knew how Jesus Il a walked. même vu Jésus dans la gloire He even saw Jesus in his parce qu'il glory était là avec Pierre et Jacques. because he was there with James and Peter. La Bible dit The Bible said dans l'île de Patmos, in the Patmos Island, un ange an angel que le Seigneur avait envoyé that the Lord sent vers Jean to John pour qu'il lui montre des choses, so that he can reveal things pour to qu'il lui him, montre des choses qui vont arriver. so that he can reveal things that were supposed to L'ange come. a parlé, And the angel spoke. il a parlé, He has spoke. il a parlé, He has spoke. il a parlé. He has spoke. Quand il a fini à parler, So when he
concluded what he said. Parce que les choses que l'ange disait, Because the things that the angel was saying, c'était tellement grand, it was really glorious and tough. Bien aimé, Beloved in the la Lord. Bible dit, The Bible said, Jean s'est mis à genoux and John bowed himself down. et il a commencé à adorer l'ange. And he started to worship the angel. Il a fallu que l'ange It was the angel Attends, himself who told him, a dit "No, arrête. say stop. Ngai naza ange. I'm only an angel. Adore Dieu. Worship God." Alléluia. Amen. Adore Dieu. Worship God. Ah, Jean, And John, rempli he was full de l'onction de Dieu, with anointing of God. rempli de la He connaissance, was full of knowledge. mais il allait adorer un ange. But he was about to kneel down to an angel. Le Seigneur Jésus dit, And the Lord Jesus Christ said, si mon Père ne vous enseigne pas de moi, if my Father doesn't teach you about okoye me, bangate, you are not going to know me. okoye ba Yesu te. You are not going to know Jesus. Yesu yo zoloba, What type of na Jesus kati na munoko, is only from your na mouth, maloba, in your words, eza connaissance ya bomoto. is your knowledge of the Ne human being. etondi na kati na bato. That's who is full with La people. connaissance du monde. The knowledge of the world. Amen. La Bible dit, The Bible says. na kati na livre ya Daniel, So in the book of Daniel, chapitre 12, chapter 12, le verset 4. verse 4. Lisons s'il vous plaît. So let's read it quickly. Daniel chapitre 12, Daniel chapter 12, le verset 4. verse 4. Et la Bible dit, And the Bible says, bon, moi je vais lire après, la version en anglais. Amen. Le verset 4. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Amen. Alléluia. Amen. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. I don't know if we understand. La Bible dit, The Bible says on dit à Daniel, they told Daniel, Daniel, scelle les paroles de ce livre. seal the book. En d'autres termes, baemisie bomba yango. So in other words, they told him to keep it. Bomba yango na ndenge ni. To keep it out. Eza te ke bato bakomona yango lisusu te. It's not that the people are not going Le to see the livre sera Bible. là. The book will be there. Bato bakomona yango. People are going to see Mais it. bato bakotanga yango. And people are going to read Mais it. quand ils lisent cela, But when they will read the book, ils vont simplement augmenter la so connaissance. they are just going to increase their knowledge. Mais la vérité, But the truth ya makambo bazotanga, of what they are reading, comprendre yango te. they won't understand it. Pourquoi? Why? Parce que baza sauvé te. Because they are not saved. Parce que baza ba oyo baza mis à part te. Because they are not set La apart. connaissance augmentera. The knowledge will increase. Maintenant, écoute-moi. But now listen to La me. connaissance augmentera. The knowledge will Mais si tu increase. continues à lire au Kitinase, But if you carry on reading to the au end, moment que malgré la connaissance, and you see even in spite of knowledge, masumu ekodiminue te. and the sin will not decrease, Okomona ke masumu ekosila te. and you see the sin will not Okomona stop, ke mabe ekosila you te. see that evil will not Bien stop. même quand tu as la connaissance de Jésus, You love the Lord. When you have the knowledge mabe of ekolongwa na Jesus, kati na yo. evil will depart from Quand you. tu as la connaissance du Seigneur, When you have the knowledge of the Lord, masumu ekotika yo. and sin will leave you alone. Voilà pourquoi le Seigneur, That's the reason why the Lord il dit, said, personne ne connaît le Fils, no one knows the Son sinon le Père. unless the Father, Et à celui qui le révèle. and unless the Father reveal himself. Le Père avait révélé le Fils à Moïse. So the Father revealed the Son to Il Moses dit à Moïse, and told Moses, dans cette situation, in this situation, dans cette in circonstance, this circumstance, il y a un bois. there's a wood, Ce bois-là, and that wood ça va changer les eaux. is going to change the Ça va water, changer les it's situations. going to change the situation. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? So what is tormenting Et you? l'on connaît les eaux, tout n'y samoli mon âme. What is troubling your soul?
Ce n'est pas ta situation. It's not your situation. C'est l'ignorance de ces bois-là. It's the ignorance of that wood. C'est parce que nous ne connaissons pas le Fils. It's because we don't know the Son. Nous ne connaissons pas la solution. We don't know the solution. Nous ne connaissons pas le salut And we don't know que salvation Dieu a donné au monde. that God has given to the C'est ça world. le plus grand problème. That's the biggest Et pour issue. connaître cela, And for you to know nous it, devons entrer à l'école du Seigneur. we have to go to the school of the Lord. Il y a une école de Dieu. There's a school of God Là où Dieu enseigne son peuple. where God teaches people, Là où Dieu enseigne ses enfants. where God teaches His children. Mais aujourd'hui, But today, nous avons les hommes, soi-disant les hommes de Dieu partout. so we have men of God everywhere. Et quand tu regardes à leur vie, And when you look at their lifestyle, il n'y a absolument rien de Jésus dans and ta there's caravane. nothing of Jesus in them. La Bible dit quand Moïse avait jeté le bois dans les eaux amères, The Bible says when Moses threw the piece of wood in the water, les eaux sont devenues douces. amen, and the water became sweet. The Les bitter eaux water. sont devenues douces. And the water became sweet. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a changé en toi So what did it change in you depuis que tu connais Jésus? since you know God, you know Jesus? Qu'est-ce qui a changé dans ta famille? What did it change in your family? Il y a des gens, There's people, depuis abanda kosambe, since they started praying, batu balukaka bayeba, people, they were always there looking for things to know. eloko nini change. What did it change? What did it change in Je ne them? parle pas en termes d'argent. I'm not talking about money. Je ne parle pas en termes de biens de ce monde. I'm not talking about things of this world. Je parle spirituellement. I'm talking spiritually. Je parle ici spirituellement. So spiritually, Quand le bois est entré dans les eaux amères, so when the wood enter the water, écoutez-moi ici bien. listen to me carefully. Quand on dit que ces eaux étaient amères, So when they said this water was bitter, ezate que mai oyo ezalaki noir it's not that the water was dark, ou bien mai oyo ezalaki salité, that it was a dirty water. mai ezalaki clair, The water was clean. mai ezalaki propre, The water was clean. It ezalaki lokola mai nyonso, was just like a normal mais mai water. ezalaki bololo, But that water was bitter. ezalaki It bololo. was bitter. Mai wana ebandaki komema kufa. That water was bringing death. Alléluia. Amen. Mais quand le morceau de bois est So entré, when the piece of wood entered the water les eaux sont devenues douces. and the water changed, became sweet. La vie, Life. la vie. Life. Bana na nzambe Children of God, kolele esili. they stopped Tango crying bameli mai. when they drank this water. Murmure esili. And they stopped Tango complaining bameli mai. when they drank this Oh water. nyonso ezalaki basusi na So bango. everything that was their worry Esilaki tango bameli mai oyo. stopped when they drank that water. Laisse que l'Éternel nous enseigne. May God teach us. Permets que Dieu puisse t'enseigner. Allow the God to teach you something. Ouvrons nos cœurs bien, Open our hearts, beloved, pour écouter les conseils de Dieu. so that we can listen to the counsel of God. Écoutons bien. Let's listen La Bible dit, properly. The Bible says, Mon fils, my son, prête oreille à mes paroles. pay attention to my words. Prête oreille à mes paroles. Pay attention to my words. Moïse était là. Moses was there. Il avait oublié le tumulte. And he forgotten about talking, people chatting. Il a oublié le murmure. And forgotten about the complaining. Il a crié à l'Éternel. He just cried out Il to dit, God. Éternel est notre Dieu. God, our God. Toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. You are the one who brought us out of Egypt. Tout ce monde, ce sont tes enfants. And all those people, they are your children. Il y a une situation. There's a situation. Les eaux sont amères. What is bitter? Qu'est-ce qu'il faut faire? What are we supposed to Ils do? veulent boire quelque chose. And they want to drink something. Et Dieu lui enseigna. And God taught him. Dieu lui enseigna. God taught him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un homme de Dieu. I know a man of God. Il s'appelait Paul. His name was Paul. Paul, un jour, One day, il a dit, and he said, j'ai appris. I've learned Banda ya botama. since when he was Ti akolaki. young, until he was a grown Atikala man, koyeba yango te. he never knew it. Pendant qu'il était là dans les écoles pour apprendre le judaïsme, So when he was in the school learning about
Judaism. Il avait appris beaucoup de choses. He learned about many Il things. était fier des connaissances qu'il avait. He was boastful of the knowledge Mais he quand had. il a rencontré Jésus, But when he met Jesus, quand il avait bu les eaux douces, when he drank the sweet après water, des années, after many years, et Paul dit, and Paul said, j'ai appris. I have learned. J'ai appris. I have Voilà learned. quelqu'un qui a été à l'école. That's someone who has been in school. Quelqu'un qui a appris dans l'école de Dieu. Someone who learned in the school of Il a God. dit, j'ai appris à vivre Say, I have learned to live dans l'abondance in abundance, comme dans la disette. like in lack. J'ai appris. I have learned. Il était comme toi et moi. He was like you and me. So we were just chasing after things of good, toujours kozala le premier. chasing to be the first of every Koluka day, toujours batu bakumisa. to just wait for people to praise him. Mais quand il est entré dans l'école du But Seigneur, when he entered the school of God, Paul a dit, Paul said, j'ai appris. I have learned. J'ai appris. I have learned. Maintenant, je te pose la question. Now I'm asking you a Bien-aimé, tu question. as fait longtemps dans le Seigneur. You loved in the Lord, you have Est-ce spent que tu many peux vraiment years. te dire toi-même dans ton cœur Can you say in yourself, in your que heart, j'ai appris? that you have learned? Qu'est-ce que tu as déjà appris? And what have you learned so Qu'est-ce far? que tu as déjà appris de Dieu? And what have you learned from God? Parce que c'est ce que tu apprends de Dieu Because it's what you learn from God qui va changer ta that situation. will change your C'est situation. ce que tu vas apprendre de Dieu It's what you are learning from qui va God transformer ta famille. that will transform your family. Ce n'est pas les connaissances du monde. It's not the knowledge of this world. Moïse n'avait pas seulement appris un bois. Moses didn't only learn about a book, Il ne s'est pas dit que maintenant ça suffit parce que Dieu m'a appris un bois. and then he didn't say, oh, now it's okay because God taught me about a wood. Mais il fallait qu'il mette ce bois dans les eaux. But he was supposed to take the piece of wood and throw it in water. Il fallait qu'il mette ce bois dans les eaux. He was supposed to take the wood and put it Aussi in the water. longtemps que le bois n'était pas dans les eaux, As long as the wood was not in the la mort water, était toujours là. death was still there. La situation était toujours là. And the situation was just Et le unchanged. murmure était toujours là. And the complaining was still there. Après avoir appris, So after he learned, il devait maintenant pratiquer ce qu'il a he appris. has now to practice what he has Il devait learned. faire ce qu'il a He appris. has to put it in practice. Voilà comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui connaît Dieu. That's how you recognize someone who has God Na misala na bango. in the things he does. Le Seigneur a dit, And the Lord Jesus vous said, connaîtrez l'arbre par ses fruits. you recognize a tree from the C'est fruit. vraiment difficile. So it's really difficult. Aujourd'hui, je ne sais pas. Today, I don't know. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons être dans le noir. I don't know how we can be in darkness. Quand tu vois les œuvres de quelqu'un, When you see the fruit of someone, the deeds of someone, et il y a des gens qui continuent à dire, oh, c'est un serviteur de Dieu. and people carry on to say, oh, he's a servant of God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Nous ne voulons pas dire ici We don't want to say here que mwana nzambe akoki kokwea te. that a child of God cannot fall down. Kokwea ya mwana nzambe. So, temptation of a child of God. Kokwea ya mwana nzambe ezaka libaku. A temptation of a child of God is a stumble. A child of God falling is a result of stumbling. Alléluia. Amen. Mais quand kokwea But when ekomi style de vie ya mwana na nzambe, stumbling becomes a lifestyle of a child of God, il n'y a plus rien à dire. there's nothing to say Parce que les fruits sont là. because fruits are there. Ça prend du temps pour que mbuma ebima na nzete. It takes time for a tree to produce a fruit. C'est-à-dire nzete wana That means that tree esengeli evanda esika moko. has to be rooted somewhere Ewumela na esika moko. and take long in one place Ekola and grow. na nsima nde ebimisi bango. And then it will produce fruits. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. The Bible said we stumbling in a way or another. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu ne reste pas à terre. But a child of God doesn't remain on the ground.
Tomber ne doit pas devenir ton identité. Falling down should not become your identity. Quand tu tombes, tu te relèves. When you fall down, you rise yourself up. Au poupoli. And you just like dust off. Au poupoli. You dust off, you shake off. Et puis on continue. And then you carry on. C'est ça un enfant de Dieu. That's the child of God. C'est ça un enfant de Dieu. That's a child of God. Amen. Mais quand le bois entre dans les eaux, So when the piece of wood enter the water, quelque chose se passe. something has to happen. Il y a un transfert de puissance. There's a power transfer. Alléluia. Amen. Mais ce qui était amer From things that were bitter doit devenir douce. have to become sweet. Alléluia. Amen. Avant yeba nzambe, Before you knew God, ozaki moto abitumba. you liked fighting Okomi kosambe, and you become a child of God bitumba esila akate. and you don't stop fighting. Il n'y a pas de différence. There's no difference. Il n'y a pas de différence. There is no difference. Alléluia. Amen. Ce qui était à la prière le vendredi, So those who joined prayer on Friday, on avait donné un verset they gave us a verse dans Ésaïe in the book of où Isaiah la Bible dit where the Bible says, Éternel est notre Dieu. the Lord our God, D'autres maîtres que toi ont régné sur nous. other masters than you, they reign over us. Quand ce n'est pas Dieu qui règne sur toi, So if God doesn't have a dominion quand ce over n'est you, pas Jésus qui domine dans ta vie, if it's not Jesus who has a dominion on you, misala ya oyo azodomine ekomonana. so the things of whosoever he has dominion Olinga on you, olinga see, te. whether you like it or not. nakopesa exemple. I will give you an Na example. Afrique tozalaki na biso kimia. In Africa, we were peaceful Tozokoloba minoko na biso. and we were talking our language. Mindele bayokani. And the people, the white people, they gathered themselves Tokei kodomine Afrique. and they said, let's go and colonize Africa. Mindele bango moko. The white people Ezalaki na themselves, bao baloba français, there were those who spoke French, bao balobaka anglais, those who spoke English, ba misusu balobaka allemand, those who speak Dutch misusu baloba or portugais. German and Portuguese. Tango bakomi na Afrique bakomi kodomine. So when they reached Africa, they started having dominion. Bisika nyonso anglais akendaki. So everywhere the English people reigned, Mbuma emonanaki. there were fruit that Batu were bakomi koloba anglais. and people started speaking Batu bakomi English. kosala biloko lokola ba anglais. And people started behaving like English people. Parce que c'était eux qui dominaient là-bas. Because it was the English people who had Là the où les dominion. Français dominaient, Where the French people batu bakomi dominated, koloba français. people started to speak Bakomi French. kosala makambo lokola ba And they français. started behaving as Parce French que les people. Français dominaient là-bas. Because French dominated Là où there. les Portugais sont allés, And where the Portuguese people went, ndenge it moko. was the same thing. Et la Bible dit, And the Bible said, d'autres maîtres que toi ont régné sur nous. other masters than you, they reign over Quels us. seront les fruits? What is going to be the fruit? Alléluia. Amen. Les fruits, c'est le maître qui domine. Ndenge komona. So the fruit you are going to produce is from the master who reigns over you. Alors nazosenga na yo. So I really beg you, Tobondela nzambe. let's pray God. Tolele pai na We need nzambe. to cry out to God Pour qu'il nous enseigne. so that He can teach us. Pour qu'il nous enseigne. So that He can teach Comme il us avait enseigné à Moïse. as He taught Moses. Et Moïse a mis cela en pratique. And Moses put it in La practice. vie a changé. Life changed. Arrêtons, bien-aimés. Let's stop. Aujourd'hui, Today, la connaissance a the augmenté, knowledge has increased, mais la vie de Christ a diminué. but the life of Christ has decreased. Ce n'est pas la connaissance qui donne la vie. It's not the knowledge that gives life. Non, bien-aimé. No, it's not C'est that. quand Dieu lui-même met ces bois-là dans ton eau. It's when God Himself put that cross in the water. Une fois que Jésus est en toi, Once Jesus is in you, ce n'est pas que tu as un choix. it's not that you have a choice. La Bible, moi j'ai toujours beaucoup appris de l'histoire de l'aveugle né. I've learned so many things from the guy who was born Cet homme blind. était là, That man was there, ignorant. ignorant. Il ne savait rien. He didn't know anything. Mais devant les docteurs de la loi, But in front of doctors of law, alléluia, Amen.
Ils lui ont dit, And they told him, non, cet homme-là, c'est un pécheur. so the man who healed you is a sinner. Cet homme-là ne vient pas de Dieu. That man doesn't come from God. Il n'avait pas d'argument. So he didn't have any Il n'avait arguments. pas de connaissances. He didn't have any Mais knowledge. au-dedans de lui, But himself, in l'eau his qui heart, coulait en lui, the water that was l'eau running, de vie qui était en lui, the water of life that was il in s'est him, tenu, il a dit, and he stood up and he told s'il them, vient de Dieu if he comes from ou God, s'il ne vient pas de or if Dieu, he doesn't come from moi God, je ne sais pas. I don't know Mais anything. au moins je sais une chose. Only I know one thing. J'étais aveugle. I was blind. Maintenant je vois. Today I can C'est see. ça la vie de Dieu. That's the life of C'est ça God. la puissance de That's Dieu. the power of C'est God. ça le bois qui entre les eaux amères. That's the wood that enters. J'étais aveugle. I was blind. Maintenant je vois. And now I can see. Bien aimé, que Dieu nous enseigne. May God teach Quand us. Dieu nous enseigne quelque chose, When God is teaching us la vie something, va entrer. the life will happen. Même quand on veut étouffer, Even though you want on ne to, peut pas étouffer la vie de Dieu. you cannot suffocate the life of God. Philippiens, nous allons finir par là. Let's go to the book of Philippiens chapitre 3. Philippians chapter 3. Nous commençons à lire au verset 7. Let's start from verse 7. La Bible dit, And the Bible says, mais les choses qui pour moi étaient un gain, Amen. je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Amen. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte. Alléluia. Amen. Yoka esika omala. But listen to this place. Paul alobi. Paul said, Biloko nyonso oyo azalaki ko considérer na vie so na. everything that were gained for him, C'est-à-dire ba connaissance. so all this Oyo knowledge azwaki na ba école ya judaïsme. that he learned from the school of Judah. Alobi akomi ko considérer ngo comme perte. So he said it was like nothing. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yoka lisusu. Listen to this. Abakisi. And he adds, Abi même toutes les choses, c'est-à-dire même les lots. he said even today, everything. Oubliez biloko oyo ayekolaki dans le passé. Forgot what he learned from the past. Même les choses qu'il vit aujourd'hui. Even the things that he's living Alobi today. nyonso wana eza lokola perte. He said everything is like a loss À cause de la connaissance du Christ. because of the knowledge of Christ Jesus. Bien aimé. Beloved in the Lord. Na kati na feti ya Kana. In the feast of Canaan. Batuni mukolo feti. And they asked the host of the Babi, party, nani wana bandaka kopesa masanga ya mabe na sima ya kopesa ya malamu. so who can give no bad drink and then to give a good one later? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car l'eau, Jésus avait prié pour l'eau. So after Jesus prayed for water, Alors, il faut que nous kopesa and he bango. said, serve them. Les gens ont dit, And people started to say, nana ngwa pesa kaya mabe liboso bongo ya kopesa ya malamu. who can give bad wine before? Ba they give regretter. the sweet? And they regretted. Babi fallait to banda na They oyo. said, we were supposed to start from Ya the solo sweet. yangoyo. The sweet one is the Ya real solo one. yangoyo. The sweet one is the real Paul one. dit à cause de la connaissance. And Paul said, because of the knowledge of Nous Jesus. continuons. Let's carry on. Verset 8. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Amen. À cause duquel j'ai fait la perte de toutes et je les estime comme les ordures. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te poser une question aujourd'hui. Let me ask you a question today. Qu'as-tu déjà perdu à cause de Jésus? What have you lost because of Jesus? Qu'est-ce que tu as déjà abandonné à cause de Jésus? What have you lost? What have you abandoned because of Paul Jesus? a dit, Paul said, à cause de Jésus, because of j'ai Jesus, fait la perte de toutes choses. I have lost everything. J'ai fait la perte de toutes I choses. have lost everything. Le verset 9, il dit, And verse 9 is et que saying, je sois trouvé en lui, Amen. n'ayant pas ma justice qui est de la loi, Amen. mais celle qui est par la foi en Christ. La justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Maintenant, motuya likambo ebandi na 10. So the key element start from verse 10. Paul dit, Paul said, pour les connaître, c'est-à-dire pour connaître Christ, for me to know Christ, il faut que ça l'année. what am I supposed to do? Il faut d'abord faire des pertes.
you have to have a loss. Toyoki te. We didn't pay attention. Pona koyoka ye, pona koyeba Yesu. For you to know Jesus, Pour connaître Christ, for you to know il Jesus, faut d'abord commencer par perdre. you have to lose something. Commencer par perdre les connaissances que tu as. You have to start by losing the knowledge you Commencer have. par perdre les avantages que tu as. Starting from losing the advantages that you Matin have. ya lelo. The preaching of today, Et komi bazolakisa yo les avantages que tu as. they are showing you the advantages Ce you que have. Jésus doit faire pour toi. What Jesus is supposed to do for Posa you. moi en Nzambe. Because you're a child of God. Tu n'es plus sous la loi. You are not under the Tu law. es sous la grâce. You are under the Tu dois grace. faire ceci. You are supposed to Tu do dois this. faire cela. Do ça. Tu dois faire. You have to do this. Paul était sous la grâce. And Paul was under the Et grace. sous la grâce, il a dit, And under the grace, he pour said, connaître Jésus, in order for you to know j'ai Jesus fait la perte Christ, de toutes choses. I had Mes lost avantages, my je advantage. les ai laissés I've lost them pour connaître Jésus. so that I can know Oui, puis Jesus. ntango oza mwana Nzambe. When you are a child of God, Eza kaka mpona mabe na malamu it's te. not just for evil and Eza good. mabe na malamu It's te. not only for Non, evil bana and good. Nzambe tosi toleki niveau So wana. I have children of Parce que God nous avons la vie de Dieu en because nous. we have the life of Jesus Mais in si koko us. yo okola, For you to go, okola, for you to tu dois go, faire des you sacrifices. have to do sacrifice. L'apôtre dit, And the Paul said, tenez vos corps comme des sacrifices vivants, give yourself as a living sacrifice. comme des sacrifices. As living Il faut sacrifice. accepter les You sacrifices. have to accept Ne dis pas sacrifice. parce que tu es enfant de Dieu. Don't say because I'm a child of Na God kati na boîte ozali, and where I am, mabe eza wapi koke na boîte. and is it bad to go to a Yango nightclub? tozoyoka. Is it bad? Bisika nini Bible epekisi boîte. What did the Bible say about going to a Bisika nini nightclub? Bible epekisi bar. Did the Bible forbid to go Soki to bar? ozoluka verse wana, So if you are looking for that verse, okotikala komona you yango will te. never find it in the Mais Bible. moto aza na molimo na Nzambe na The kati na ye. person who have the Holy Spirit in L'Esprit them, de Dieu. the Spirit of God, Parce que tous seront enseignés par Dieu. because everyone will be taught by God. L'Esprit de Dieu va te dire, The Spirit of God ça will ce tell n'est pas pour toi. you, this is not for Ici ce you. n'est pas pour toi. This place is not Tu ne for peux pas être you. You ici. cannot be in Tu ne this peux place. pas parler comme You ça. cannot speak this C'est way. lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Person who have the Spirit of God in Il them, connaîtra. they will know. Il connaîtra. They will know. C'est ça l'école de Dieu. That's the school of God. Amen. Paul dit, Paul said, le verset, où sommes-nous arrivés? 10. 10. Maintenant le verset 10. Non. Pour les connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. That I may know him and the power of resurrection. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us. Ce n'est pas seulement connaître Christ. It's not only to know Jesus. Il y avait un niveau There was a level de connaître Christ. to know Jesus. Maintenant, il faut avancer. Now you need to go further. Il faut avancer. You have to Il go dit further. connaître la puissance de sa And résurrection. so you to know the power of his resurrection. Yoka sikona ebisa yo. Now let me tell you Quand something. on parle de la résurrection, When they're talking about tu resurrection, ne peux pas parler de la résurrection you cannot speak about resurrection quand il n'y a pas la mort. when there's no death. Quand il n'y a pas la mort, When there's no il death, n'y a pas résurrection. there's no Pour qu'il y resurrection. ait résurrection, In order for il resurrection faut to mourir. happen, you have to be Et pour dead. mourir, And for you to be et ça nous dead, a fait kufa. your body has to Mais yo rot. mwana na Nzambe, Like you a child of God, susi na yo nyonso, your worry all the posa na time, yo nyonso, your needs. eza kaka nzoto na yo esepela. You want to please your Kosepelisa body. nzoto. You just want to please your Okolia body. oyo olingi, You want to eat okomela anything you oyo want. You olingi, drink anything you okolata oyo want. olingi, You wear anything you nyonso want. eza mabe te, Everything is not nyonso bad. euta na lola. Everything comes from Mais Paul heaven. dit, But Paul said, je vais connaître la puissance de sa résurrection. I want to know the power of his Sans la resurrection. mort, il n'y a pas de résurrection. Without death, there's no C'est resurrection. ça l'école de Dieu. That's the school of God. L'école de Dieu. The school of La God. puissance de sa The résurrection. power of his La resurrection. communion de ses souffrances. The fellowship of his suffering. Amen. Non, peut-être Nathan qui m'a Maybe I didn't know. La communion de quoi? What's the fellowship? Est-ce que c'est la communion de ses joies? Is it the fellowship of his joy? Est-ce que c'est la communion de la gloire? Is it the fellowship of his glory? Est-ce que c'est la communion de la Is richesse? it the fellowship of La abundance? communion de ses The souffrances. fellowship of his suffering. La Bible dit, The Bible said, Dieu comme il était, Jésus-Christ étant Dieu, Jesus being God,
Il s'est humilié lui-même. He humbled himself. Jésus-Christ Jesus Christ. est devenu serviteur. He became a servant. Il avait faim tout le temps. He was hungry all the time. Esaïe kuta alobi. And even Isaiah Alobi said, soki otali elongi na ye. if you see his face, Azaki na eloko moko te ya koatire he mutu. didn't have anything to attract people. La communion de ses A souffrances. fellowship of his suffering. Bien-aimés, Beloved in the Lord. aussi longtemps que nous ne regardons qu'à nous-mêmes. As long as we only see ourselves, Ozotalaka intérêt na yo. you are only seeing your Yo interest. kaka osepela. You just want to be Yo happy. kaka osepela. You just want to be happy. Il y a quelque chose dans mon cœur, mais je sens l'esprit me dire. Amen. There's No. something in my heart, but the No. Spirit is telling me to calm down. Bien-aimés, Beloved in the Lord, ils seront tous enseignés par Dieu. they will all be taught by God. Amen. Ce n'est pas ce que le pasteur dit, It's not what the pastor says, mais qu'est-ce que Dieu te dit. but it's what God is telling you. Eloko oyo ozosala, est-ce que ça malamu? What you are doing is it really Il good? y a des choses que les hommes font. There are things that human beings do, Bato bakumisi yo, and people praise you, bato babeteli yo and maboko people clap for you, parce qu'ils ont la connaissance. and because they have knowledge. Mais au-dedans de toi, But yourself within you, tu n'es pas à l'aise avec toi. you are not happy with yourself Parce que tu sais, because you know Dieu est contre ça. that God is against what you Dieu are est doing. contre ça. God is against Même what si you tu are as doing. les preuves, Even if you have proof, même si tu as tous les versets de la Bible Even if qui you peuvent have- supporter ce que tu fais. even if you have all the verses of the Bible to Mais support, aussi your longtemps argument, que dans ton cœur, il n'y a pas cette paix-là, as long as in your heart you don't find that peace, Dieu n'est pas avec toi. God is not with you. Dieu n'est pas avec toi. God is not with you. Il dit la communion de ses It souffrances. said the fellowship of his suffering. Étant rendu conforme à sa mort. Be conformed to his death. Amen. Babomi ye elongo na miyibi. He was murdered alongside thieves. Miyibi. Thief. Bato oyo na société balingaka bango te. Those people in the society that Ce you sont don't des like. nuisibles. They are parasites. They are. Nous devons nous conformer. Nuisance. C'est ce que Paul a fait. Paul conform is what we're supposed Yo to do. wana nzambe cha option ya Paul ekita likolo na ngai. And you are there praying, oh, the anointing of Paul, let it fall on him. J'ai vu des gens I saw people qui ont changé de nom. who changed the name. Bakomi kosamba. And they started to, Nzambe ayebisi ngai kobanda lelo. and God told me from today, Kombo na ngai komi Paul. my name becomes Paul. Po onction ya Paul ezokita likolo. Because the anointing of Paul is following on me. Ata ngungi atikala kokima te. Alléluia. Mais l'ombre de Paul But the shadow of Paul ressuscitait les morts. resurrected dead people, Et les malades étaient guéris. and the sick people were healed. Et son secret, c'est ça. And that was his secret. L'école de Dieu. The school of God. Que Dieu nous bénisse. God bless us. Amen.